ନମସ୍କାର। टेस्टिमनी होची गोटे एपरी जिनिस निज जीवन में जहाँ किसी प्रभु किसी चमत्कार कार्य करिथांती छोट छोट कार्य मध्ये प्रभु आशीर्वाद करथांती। आम जीवन में अनेक प्रकार आश्चर्य कार्य करके अछंती जहाँ की विश्वास कल्पनार बाहर प्रभु कार्य करी अछंती। तेणुकरी प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आज मो जीवन गोटे ए प्रकार टेस्टिमनी आपनको सम्मुखरे उपस्थित करी जहाँ कि मते मध्य कहीं आशा करी नथिले किंतु से आशाटा पूरा एते आश्चर्य कार्य कले प्रभु मते गोटे नूतन जीवन मध्य देले। 2018 मसीहा जून 17 तारीख एमती समर भैक्सीन होइतिला। दिने हठात मते झाड़ा हैला से झाड़ा मध्य थरे नुह दी थर नुह 25 थर झाड़ा हैला। घरे मते समस्ते कहउचंती मेडिकल जिबा आम साधारणतः विशेष करी मु औषध उपरे निर्भर करे नाही औषध खाइबा को मते मते भल लागे नाही। पुओ झियो मो हजबैंड मते कहले नाही मेडिकल जिबा एते थर झाड़ा हैलानी चाली मते पारुन ठीक से कथा मते होई पारुना। किंतु मोर विश्वास थिला जे प्रभु ही मोर सुस्थताकारी परमेश्वर अटंती। हठात एमती पेट बथा हैला जहाँ की असंभाल से 2018 मसीह माँ नुआ नुआ डेथ होता मु भांगी पड़ी थी। बाबा मो बहुत चिंता करते हठात झीर देह एमती खराब है बोलिकी प्राय मो बाबा घर बेसी रहे कारण घरे सबुठ छोट झील आम दी भौणी पेट बथा जिते केवल आम घर पाखे मेडिकल गलु डॉक्टर परामर्श देले जे तुम इमिडिएटली नवरंगपुर जाइए सोनोग्राफी कर भितर कौन असुविधा है जानी हम बोलिकी परवर्ती दिन आम नवरंगपुर जनरल मेडिकल रे गलु अल्ट्रासाउंड कला जना पड़ा जे अपेंडिक्स बोलिकी डॉक्टर मध्य कहले जे यथा शीघ्र ऑपरेशन कर नुह तो सेटा मध्य पूरा बड़ होइकरी पेट भितर फाटी मध्य जीवार संभावना अच्छी बोलिकी तो ये कथा सुनी मो हजबैंड मध्य बहुत चिंता रे पड़ी गले। पुओ झियो मध्य पूरा मामा देह एमती हठात केमती खराब है बोली से माने मध्य बहुत चिंता रे रहिले। किंतु प्रभु ठारे मोर विश्वास थिला प्रभु जदि मते जीवन देइछंती आम जीवन रे मध्य से निश्चित कार्य करिवे बोली मोर दृढ़ विश्वास थिला। डॉक्टर मध्य डेट दे देले जे जून 14 तारीख रे डेट देइथिले जून 14 तारीख रे माने 13 तारीख रे गलु गलारू डॉक्टर कहले झील बथा होची कि बोलिकी संतोष नाग आमर टिके रिलेटिव हेबे आंके कहले झील केमिति लागुची पेन कमिला कि नाई पेन जदि कमुनी ताहेले ऑपरेशन करि हबनी कहले नाई अंकल पेट बथा कमिनी पेट बथा होची कलारू हेले मेडिसिन ताने मेडिसिन खा जेते पेट बथा कमिबो सेते बेले आसिले ऑपरेशन करियो बोलिकी से दिन आम रिटर्न करी गलु 16 तारीख रे गलु 16 तारीख रे गलु एडमिट करा हैला। किंतु आमर परिवार एते थाइकरी मध्य केही नाही मोर पुओ मोर पुतरा आ मो हजबैंड 3 जण गलु। मो हजबैंड मध्य पूरा दुखरे भांगी पड़ी थिले एते लोक थाई मध्य केही नाहंती बोलिकरी मो चांको सांत्वना देली प्रभुଙ୍କର जहा इच्छा थिबो ताहा हबो बोलिकी 17 तारीख रे माने दिन 3टारू मते ऑपरेशन थिएटर भितर निया गला। आम परे परे जेते लोक जाउचंती समस्त ऑपरेशन हेकरी बाहरचंती किंतु मो बाहरी पारुनी हठात बीपी बढ़ी जाउची तापरे पूरा लो हे जाउची हेले मो भणजा मध्य सिठी काम करंती ऑपरेशन थिएटर रे जे माई करो एमिति केमिति होउची बोलिकी मो हजबैंड मध्य पचारचंती से आम भणजा को कौन होउची माई करो कलार माई करो तो बीपी पूरा हाई हे जाउची कौन करिबा बीपी नॉर्मल न होला पर्यंत मध्य माई करो ऑपरेशन हे पारिबनी एमिति हेकरी गोटे 6-7 जण बाहरलेनी किंतु मु बाहरी पारुनी मते एते कष्ट लागुची से मिसिन जाको जेतेले देखुची मते एते भय लागुची मु मध्य निजको मु कंट्रोल करि पारुनी मु निजे निजे धैर्य धरिकी प्रार्थना कली प्रभु मो प्रति तुम इच्छा कौन अच्छी ताहा मु जाने नाही
ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଅପରେସନ ହେଇକିରି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ତମର ଇଚ୍ଛା, ତମରି ଯୋଜନା ସଫଳ ହଉ, ମୁଁ ତମରି ହସ୍ତରେ ହିଁ ସମର୍ପିତ ହେଉଅଛି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଅଛି, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ, ମାନେ ଏମିତି ଲାଇଟ ମୋ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା, ସେଇ ରୁମଟା ମାନେ ଏତେ ଲାଇଟରେ ମାନେ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିକିରି ପ୍ରଭୁ ଏଟା କଣ ବୋଲିକି, ତାପରେ ସେ ମୋ ଭଣଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଥରେ ବିପି ଚେକ୍ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏବେ ବିପିଟା ପୁରା ନର୍ମାଲ ଅଛି, ଆଉ ଅପରେସନ କରିବାକୁ ହବ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ଅପରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମତେ କଥା ହେଇକିରି ସେ ଅଙ୍କଲ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ତୋର ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ହେଲାଣି, ତୁ ଘରେ କାହାକୁ କହୁନୁ, ତୁ ଲୁଚେଇକିରି ରଖୁଥିଲୁ, ତୋର ପେଟ ବଥା ଆଗରୁ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ, ମୋର ପେଟ ବଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି। କହିଲା ନାଇଁ ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। କହିଲା ନାଇଁ, ଏମିତି କହିକିରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏମିତି କଥା କହିକିରି ହିଁ ମତେ ଅପରେସନ କଲେ। ଆଉ ଅପରେସନଟା ମୁଁ ଠିକ 3ଟାରେ ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଗଲି, ଆଉ ରାତି 12ଟାରେ ମୁଁ ଅପରେସନ ଥିଏଟରରୁ ବାହାରିଲି। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ପୁରା ମର୍ମାହତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋ ନାନୀ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭୟ ହେଇଥିଲେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ, ଆମେ 2 ଭଉଣୀ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭଉଣୀର ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ ଆମେ ବାପା ଝିଅ କଣ କରିବୁ, ଏମିତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥାଉ, ଯାହା କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥାଉ, ତାର ବାହାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ମତେ ଅପରେସନରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ମୋର ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏଇ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ମୋର ସେ ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମିଶନ ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ନାଗ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ। ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ହସ, ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିକି ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଭଳି ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଲୋକକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ନିଜ ଜାଗାରେ। ଆଉ ସେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ, ମୁଁ ଘର ଲାଇଟେଡ ହେବା ଦେଖିଲି, ଆଉ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯେମିତି ଘେରିକି ଥିଲେ। ଏରା ବହୁତ ରେୟାର ଅନୁଭୂତି, ବିରଳ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଘଟେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଟା ଘଟିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଟୁ ଗଡ। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଯତ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା କେତେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଡେରି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଆନାସ୍ଥେସିଆ ନ ଦେଇକି କେମିତି ହେଲା। ଏନିୱେ, ଲୋକାଲ ଦେଇଥିବେ ବା ଲାଇଟ୍ ଦେଇକିରି କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ହିସାବରେ ନେଇକିରି ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା। ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନେ କେତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ ସିଷ୍ଟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you.